Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. You know, I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little big... But there's something you need to tell me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. My servitor caretaker referred to them as my benefactors, and promised I'd meet them someday, when I had learned enough. And then, one day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me, in a virtual replica of a house on a cliff, overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she was the liaison between Far Zenith and Zero Dawn. She knew Elizabeth Sobek, that's for sure. Maybe that's why she reached out to you? What else can you tell us about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think, back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses. You said that Tilda reached out to you using a data channel? It appeared in my training interface as another assignment. When I opened it, there were a series of intermittent glitches. I realized they formed a transpositional cipher. Instructions on how to open up a new virtual space. When I entered it, my training interface disappeared. Instead of the usual holographic teachers and files, I was in a perfect recreation of her home. And you're sure the other Zeniths never knew about it? To them, it looked like I was still in training, toiling away, alone. So this secret virtual space looked like a house with an ocean view? I could see whitecaps and hear waves crashing on rocks below. And there were gulls crying outside. Inside, Tilda had frames that showed off her favorite paintings, changing at intervals to match the light. There was an armchair she liked. She'd sit there and gaze outside while I looked through her things. We spent hours in that house. I never wanted to leave. You said Tilda showed you paintings and let you access media files? Every time we met, she showed me a new painting. I think she was Dutch. All of her favorite pieces were from their golden age in the 1600s. Portraits, allegories, ships at sea.
She had so many. They didn't interest you? I liked her media portal. It had so much more than my training interface. Clips, shows, holos. My favorite was this one called Second Time Around, about a family whose kid comes back after disappearing during the Hot Zone crisis. Right, but did this portal have anything about the Zeniths themselves? Anything we could use? No. Any information about them was redacted. So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't! Okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is. When I finally met the others, she ignored me. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then. What's wrong? I'm trying, Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds, risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all is. I'm sorry, she's had a rough time, but she is really not helping right now. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Rost's name. You never talk about him. But he raised you, trained you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn. And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us with Hephaestus. Sure. But I won't hold my breath. Doing this for the team, Errant. Come on. Tengan todos en este sábado. ¿Cómo están? Un gustazo tenerlos por aquí. Disculpen la ausencia en estos días. Mucho trabajo personal, pero ya saben, haciendo lo posible por mantener esto en orden y, como no, traer lo que se merecen, los materiales bonitos, las historias pendientes por jugar y mucho más. Vamos a avanzarle Horizon. Mañana, si todo sale bien, va a ser stream con cámara, que se los dejo desde hace bastante tiempo. Yo les agradezco mucho el apoyo y bienvenidos en un ratito a Horizon 2. Hey, got a sec? Of course. It's hard to believe we're dealing with the original Zeniths. The same ones that left for Sirius 1,000 years ago. To live on for so long, it doesn't seem natural. Because it's not. That weapon we found where Beta was hiding. Any chance we can use that against them? Sylens made sure that wasn't an option. Why would he build something to hurt Far's Zenith, yet allow them to capture you? With Sylens, there's always an angle. We just don't know what it is yet. What do you make of this Tilda the Beta was talking about? Well, the way she described it, I can't shake off the feeling that Tilda wanted something from Beta. Maybe because she's Elizabeth Sobek's clone? But whatever she wanted, I don't think she got it. If we knew what it was, maybe we could use it to our advantage somehow. I don't know. I don't think Tilda and Elizabeth were on the best of terms. Oh well. At least we can take some comfort in knowing the Zeniths don't trust each other. Maybe. How's training? Discovering something new about our past every day.
When we first met, you asked me if I ever wondered what this world looked like when the old ones lived here. I thought it was strange at the time, but a lot has changed since I left the Embrace. Now I'm just trying to make sense of everything I thought I knew and versus everything I know now. The change is hard, but it gets easier over time. You feeling okay? I was just thinking about Beta and all that time spent with the Zeniths. To think someone would make a person just to lock them in a room to use when needed, like some sort of tool. Elizabeth Sobek sacrificed herself for the world, and yet they have no trouble treating Beta like a slave. Another reason we have to stop them. You brought up Rost before. I do think about him. You know, he was all I had. And he brought me up the best he could. Not only that, when Hades discovered who I was and sent the Eclipse after me, he sacrificed himself so I could survive. But that seems like ages ago. So much has happened since. What I'm doing now, I don't think he could even begin to understand it. The Sacred Lands were all he really knew. So I can't let myself dwell on him. Not with everything I have to do. I understand. Sometimes when I think about my sister, about what she would have become if she had survived the Proving, it hurts. And I just need to bury it for a while. But only for a while, Aloy. You can't ignore it forever. Memories always come back. The ones that matter, anyway. I know. But for now, the mission has to come first. Fair enough. I should get back out there. We'll be here if you need us. Muy bien, ya terminamos de echar tanta plática. Saludos, bien, Lee. Gracias por pasarte tantito. Ojalá algún día tengas el chance de quedarte. Un abrazo, muchos cariños a todos los presentes. De verdad, gracias por todo ese apoyo aquí en estos directillos. Hacen lo que se puede y se los agradezco de todo corazón. Muy bienvenidos sean como siempre. Y ahora sí vamos a continuar. Tenemos que ir a conseguir Deméter, que es la subfunción más lejana de todas. Lamentablemente está hasta casa del demonio eso. Así que vamos a utilizar el viaje rápido gratuito, porque si no va a estar de la patada. Utilizar un flojera nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Qué mejor forma que emplear una de las antorchas que estén más cerca de este lugar? Vamos a usar esta porque lamentablemente la de aquí está sin activar. Así que hagamos el viaje por acá. Si agradecen las compartidas, los likes, los follow y todo su cariño, más que bienvenidos. A continuar el viaje en nuestro burrito mecanero. No es sabanero porque no es real, lamentablemente. Déjame ver. Podemos irnos por el norte. Para que no se quieren pasar. Y pues bienvenidos nuevamente después de algunos días fuera. A continuar la aventura de Aloy. Esta es la tercera y última subfunción de las que Gaia ha reconocido. Esperemos que
no sea tan demorada de encontrar la mendiga función. Porque como pueden ver, el mapa está algo grande y nuestro burrito mecanero se hace de rogar porque hay algunos terrenos por los que no quiere pasar, lamentablemente. Espero que más adelante podamos conseguir una mejor montura que no sea tan collona. Pero mientras, cuénteme cómo les ha ido, qué hay de nuevo, qué tal su viernes, su sábado. Espero que este directo les ayude a pasar un rato menos y disfrutar, como no, de estos días que podemos desvelarnos. Igual y más al ratito podemos traer algo más en la noche, todo depende. A ver qué me dicen ustedes, chicos. Ya saben que ustedes ponen la voz en el espacio. A ver, vamos a activar de una vez esta antorcha. Entre unos puntos de viaje mejor nos conviene, de hecho. Órale, súbete, mira. Se queda pensando en un mendigo robot. Que la canción. A ver. Y rodeando, ya decide subir. Les digo, es collonazo con ganas. Que la piensan, mendigo. No, aquí no se puede. Vamos a tener que rodear. Porque se ve que va a tener un mapa muy extenso. Imaginación es bastante grande, pero no es tan diferente del 1 en cuanto a tamaño. De hecho es bastante similar. Solo que en esta ocasión decidieron hacerlo más vertical. Saludos a Oscar Wolfie, ¿cómo estás? Rato sin verte, espero que estés muy bien. Muy bienvenido seas. Que todo ande muy bien por acá, Oscar. Ay, mira, nomás no quiero moverse, me digo robot. Collonazo con ganas. Hay que rodear el camino. Disculpen, la mala ruta. No conozco el mapa. Así que hago lo que puedo por darle la vuelta a este muladar. Yo no estoy en camino. Ah, caramba, no. ¿Qué diablos? Déjenme ver el mapa. Hijo de su... Hay que rodear esto sí o sí. Eso no me gusta. Y más teniendo en cuenta que tenemos un bicho gigante ahí cerca, que no lo vamos a poder matar rápido. Some kind of drone. Is it watching over this area? Might have some useful data. But how to get up there? Caramba. Esta es como una colonia. Sí, es una colonia. Nos venimos a meter a un nido que ni al caso. Vamos a tener que salir. Porque todos estos chamacos son peligrosos para mí. Y más el grandote. Vamos a dejar su suerte. Ahí se ven. No voy a arriesgar a mi pellejo. Hacemos que el robot nos siga porque normalmente nos salta. Perdón. Y ahora sí, vamos a tomar el camino. Vamos a tener que rodear bastante, de hecho. Hay que bajar. Me choca porque hay algunas partes de la zona que no son tan claras como en el 1. Que tenía el camino un poquito más a la vista. Esto es bueno y malo, depende de cómo lo quieras ver. Bueno por el sentido de la exploración, te permite perderte, sorprenderte.
malo, pues porque no está muy padre que luego esté tan poco a la vista en la ruta. Pero este más o menos está visible el camino, como pueden ver. Pero tantito te sales y ya fue. Así, con todo eso debo decir que me encantan los paisajes que tiene el juego. De un mundo bastante amplio. Las máquinas de aquí son bastante diferentes a las del 1, de hecho. Tienen la capacidad de ser más verticales que el movimiento. Ahí se ve, mijo. Voy a dejarlo ahí. Lo siento por el animalito. Perdón, pero vamos con prisa. Y lo último que quiero es hacer una F en este momento. Bueno, tal parece que no puede pasar acá a este muchachín. Así que pues ya, vámonos a pie. Así vamos camino a Deméter. Una lástima que por acá no te dejen pasar. Al tratar de quitarle sus puntos débiles. ¡Híjole! ¡Hijo de eso! Está pegando duro este señor. Tener cuidado. Ok. ¡Ah, caray! Me salió disparado de la nave este fulano. Ni siquiera pude ver el salto. Me guanchoteó literal. Dice por acá, se ve que excelente el juego. Es bonito. No te lo negaré, es bastante bien hecho gráficamente. Pero todavía me falta práctica para vencer a estas nuevas máquinas, porque la neta algunas de ellas sí están bien macizas. No son nada fáciles de hecho. Viene la venganza. Y me la aplicó el mendigo para hacerlo. Mira más que rápido es. Es enorme, fíjate, y rápido. Pero no me lo vas a aplicar dos veces más.
Ay, ahora sí me dio. Mendigo. Hay que correr porque ya me destrozó el caballito. No me dejó revivirlo, maldición. Estuve cerca. ¿Dónde está Ale? ¿Dónde estás? Bienvenido, bienvenido. ¿Dónde te vas, Ale? ¿Qué me cuentas? De grandísimo, ven acá. ¿Sabes qué te haces el rudo? ¿Me dejas acá sin caballito? Míralo. El arca acá ya bien concha después de que me dejó sin caballito. No entiendo cómo puedo aguantar tanto esta caja. No manches. Ahí está. Vencido. Perdimos al burrito, pero ganamos. Yo creo que voy a tener que practicar. Así me la mí, porque a mí también me está costando mucho trabajo. No tengo tanta puntería, es muy sensible esto. Ya que estoy usando el modo de ralentización. De plano. Dale, ya están empezando a ver. Montoneros. Ay, no le doy en la unidad. Necesito darle en el menos tanque. Si no le das en el tanque nos mueren. Por acá no te preocupes, no del tormento viene la paz. Muy de acuerdo contigo, Ale. Bienvenido, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Gracias por estar un ratito. Perdonen la F de un momento, pero es que si no manches, esta máquina me agarró sorpresa, no me esperaba que fuera así. Tremendo ataque, la neta. No sé si podemos controlar este ataque. Ahí está. No me alcanza para hacer la flecha que más necesito, la magnética. Literalmente los deja sin armadura. Les revienta la magenta como debe ser, de hecho. Pero pues, ya que vamos a tener que avanzar sin montura. No hay de otra. ¿Qué ves? La perdí gracias a mi combate tan innecesario. Creo que también en parte se los pongo para compensar luego los ratos que me aviento de historia. Mucho bla bla y poco glulu. ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal tu sábado? Me gustaría escuchar alguna anécdota que tengan.
Así como Verónica, que nos cuenta que por allá está empezando a hacer un horrible y nefasto calor. Pero que al mismo tiempo lo disfruta porque hay días soleados. Yo por mi parte sigo extrañando el frío. Por gusto y por salud más que nada. Ay, al fin llegamos a este pueblito. Ya estamos cerca. The Outlander has shown us. We must join him. Hay que atravesar esto. A ver si tenemos la antorcha de aquí encendida. Y sí, ya está encendida la mendiga antorcha. Que es hora de irnos por acá. Y seguir bajando. I must be closing in on the signal. En fin, vamos cerca de Deméter. La última de las funciones. Antes de proceder a tratar de vencer a Efecto. Uy. Mira nada más. Mira nada más. Estamos cerca, pero todavía necesitamos algo más aquí. Aquí podemos conseguir una montura. Vamos a extrañar al primero porque la neta no me lo habían matado desde el principio del juego. Pero pues qué le vamos a hacer. Ya ni modo. Así que es hora de controlar a este hermoso embestido. Ahora sí, con su permiso, me llevo a mi querido embestidor. Vamos a bajarnos. Y lo vamos a invocar más abajo. That sounds like a tonic. Ah, qué bonito viaje, la verdad. Y con ese paisaje. ¿Cómo no? Parece que tenemos a un cuello largo. Nos vendría muy bien, de hecho, activarlo. Ahí está. Esto es lo que necesitamos. Misión de papaye, porque cada uno es como un acertijo para saberte subir. Unknown settlement. Looks abandoned. But Ah, hijo de Dios. I can find a way to the top. Ni siquiera vi ese mendigo robot atacándome. Neta, con su pinche problema. These legs look too difficult to climb. I'll have to find another way. No, están en plan de no dejarme subir de plano. Vamos a tener que buscar otra forma. Mendigos mecánicos. Perdón, subvencionarme. Dice por acá ese juego largo. ¿Qué onda? Son los que te revelan el mapa. Los necesitas si quieres tener información de toda la área. De hecho. Y sí o sí me quiero subir porque lo vamos a necesitar. Te hacen un gran paro en tener información de la zona, asentamientos, fortalezas, los calderos, todo ese tipo de lugares se hacen disponibles. Bueno, más bien puedes ver dónde están una vez los revelas, pero si no los revelas vas a seguir teniendo a esa nube. Así que sí o sí vale la pena. Looks abandoned. But I need to get me on that tonic. I can find a way to the top. Vale, mira que andan bien bravos ahora.
¿Qué me cuentas, señora Mea? Bienvenido. Estás atento para mí. Mira, los bien bravos. Anda por la espalda. ¿Verdad? Ahí está. Reventado. Con sueño y frío, no sé qué show. ¿Qué te pasó? Mucho trabajo, seguramente. Ahora, ¿qué sucedió? Pero estés muy bien y como siempre, bienvenido. Por eso. No lo alcanza a ver el camuflaje. Hemos tenido algo de trabajo, pero afortunadamente todo ha estado estable en lo que cabe. No sé si encontrar una forma de subirme ahí. Creo que la canción. Digo que si alcanza esta mujer desde acá. There we go. Y no voy a conseguir mientras este fulano me esté molestando. Mira aquí. Qué camperos, That'll keep me up. Ah, qué bonito se siente cuando tú les puedes pegar, pero ellos así no. ¿Dónde vas, mijo? Ah, son bien castrantes estos. Mira, no. Corre, tienes chances de correr. Mira, como ya no tiene la forma de lanzar sus pulsos, así decide irse directo. Saludos, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, Alexario, ¿cómo te va? Buenas tardes, estamos acá con Horizon. Me iba a ir directamente a la misión de historia, pero me puse a tratar de vencer a unos niños estos horribles que me estaban dando mucho dolor de cabeza. Además de que no me gusta que me maten tan vilmente. Pero ya desquitamos. Vamos a continuar. Tenemos una hoguera por acá. Espero que esta tarde pluviosa de sábado sea de su agrado. Muy bienvenidos. Vamos a continuar la historia de Aloy.
Y como les había dicho, todo sale bien. Mañana stream con camarita. Todo sale bien. Déjenme tomemos esto. Porque luego se me pasa recoger los arbustillos medicinales. Coordinates that Gaia gave me for Deméter, of course. Vamos a bajarnos aquí porque a Robert le da ansiedad. Y ahora sí. A esto le agregamos que me falta armamento. Ay, qué padre polar, la neta, me gusta. There's lights in that one. Better keep my guard up. Oh, damn. Oh. Hold your fire! I'm not here to fight! The barbarian's pinned down. Move in. Okay, whoever these people are, it looks like we're not gonna be friends. I need to get past these hostels and into the ruins. First suppress. Not more step, barbarian. Just surrender. Protect the site. I've got her now! Put her down! Oh, relief. Tell me you can see her! You two, with me! My blade is yours! For the Quen! Put her down! You guys by the legacy! Ah! Take her out now! You're in trouble now! You will fall. For the ancestors! Why are they out for blood? I better get to Deméter fast in case there's more of them. According to Gaia, it should be somewhere in these ruins.
some sort of old office complex. Solutions industry-leading biotech research facility. Agritech, environmental remediation, organic waste management. Whatever your company needs. A metal flower. Deméter should be right beyond that door. But those vines are blocking the way. Unless I can cut through them, I'm gonna need to find another way in. No way out. Great. At least there's a console. A log. Just got off the line with U.S. Robot Command. Time's running out. Didn't have the heart to tell Harris that our cure might be worse than the disease. Even if adamantine wreath works, we still have to prove we can curtail the trailing plants efficiently. But Cobble's team is working on it over at Test Station Ivy. He'll come through. He has to. Adamantine wreath. Another secret project. Well, they made the metal flowers here and the vines, so maybe I can find a way to destroy them. If I can find Test Station Ivy. How do I get out of here? Whoever they are, they want me dead. I better be careful. A los espartanos, a Julián, espero que esté muy bien. Disculpen la falta de micro. Una llamadita. Pero todo en orden. Me gusta tenerlos aquí. Pero se encuentren muy bien. Siéntanse bienvenidos. Estamos continuando la historia de Aloy.
Caramba. You, with me. We find her, we kill her. Hijo de su buena ca- Take her up now! Para que se le quiten las ganas de estar fregando. Eyes open. We'll find her. We have to find her. Vamos a buscar. For the ancestors! Nos quedan dos. Dos Lorenzos que vencer. Protect the site! Kill her! There was a movement here. No! Protect the site! Kill her! Ahí está. Derribado. Nos falta otro más. Sepa dónde está, pero vamos a poner nuestro foquito. A ver qué onda. Nada, de momento. ¿Me cuentas, espartano? ¿Cómo te va? Un gustazo tenerte por acá. Y a todos los presentes, ¿verdad? Muy bienvenidos sean. Este ratito de Horizon 2. Estamos viendo por la última de las subfunciones de Deméter. Espero que no tome mucho. No parece ser una misión larga, espero. Take her up now! I really wish these people would have talked to me, trying to kill me. Ahí está. Reventado. To find a way out of this courtyard. Como debe de ser. Mendigo suquete. A ver si podemos continuar nuestro viaje. I submit. Do as you will. I didn't want to fight your friends out there. They attacked me. If by death alone I can atone our trespass. I'm not gonna kill you, okay? I just want to figure out what's going on. Where did you get that focus? I am of the chosen people. The Quen. The ancestors left the power of the focus to us alone, the eye that reveals the legacy. The legacy, huh? The legacy? The truth. Now, it is in the darkness and the lost places, among the ancient ashes and the bones of the before that it lies waiting. You know, as a diviner, it is my task to seek it out for the good of my people. You're looking for data. Maybe we can help each other. What's your name? Alpha. Second diviner of the Eastern Expedition. I'm Aloy. Why don't we start again? I've never heard of the Quen. Our lands lie across the Great Ocean. We haven't been here before. So why come now? Our homeland has been ravaged by freakish weather. Terrible storms and blistering droughts. The crops are failing, the people are starving. When we looked for answers, it was proposed that if we had the courage to cross the ocean to Legacy's landfall, then we might earn the knowledge we need to save our people. But so far, that knowledge has eluded us. So, your people call this place Legacy's landfall? No. Landfall is where we arrived. To the west, in the shadows of the sunken city by the broken bridge. You mean San Francisco? Yes.
You're well versed in the legacy. It was a place of great importance to our ancestors. We had hoped to learn their secrets there, but so far that door remains closed. Even so, the data we discovered there has led us to this place. It might be our last chance. To find something that can save your crops and your people. Yes. If the ancestors will be generous to us once more. So you said your ancestors left your tribe that focus? Yes. 13 diviners have possessed this one since it was discovered among the ruins in our homeland. I have their honored names committed to memory. So you have one, but none of the soldiers out there did. We each have a role to play. No, it is the diviner's purpose to seek out the legacy, interpret the wisdom of our ancestors for the good of all, and to keep it safe, so that no one but the diviners know how to use a focus. Not even the Imperial family, and certainly not soldiers. So how many diviners are there? At Landfall, a small group. Back at home, a few dozen more. That's a guess. Only the overseers know for sure, and I am not of their rank. So you call data from the ancient past the legacy? Yes. All that is not lost or forbidden. What does that mean? All that we are capable of reading, and that which is permitted. Okay, I'm not sure I get it. That's fine. So what do you use the data for? The greatest secrets are the ones that improve the lives of many. How to tend our crops, how to hold floodwaters back, or even cross the ocean. Technology. That is what I seek here. Technology that can help my people back home. Those soldiers, they opened fire on me without warning. Why? It is the duty of the Quen to seek out the legacy and defend it from the ignorant and envious. Not that you seem ignorant. But back home, other tribes only mean us harm, and we were told the same was true here. Does that come from your legacy? The legacy is truth. But we have been known to misinterpret it. I hope time and the wisdom of our ancestors will guide us down the correct path. Yeah. I hope so too. I'm looking for a place in this facility called Test Station Ivy. Have you found any data that mentions it? No. But I did find something that looks like a map. But it was unreadable. Lost. Maybe I can make some sense of it. There. There's a lot of files here. I've been through all of them. Look in the GH facility section. Like I said, a lost file. You can't see the map? It's okay. It looks like your focus is an early model. The operating system won't be able to read any files created after the mid-2050s. But I could share them with you. Share them? You can see what is lost and forbidden. Not lost, not forbidden, just a newer format. There. That's where I need to go. But you can't get there. We've been here for a week trying to get deeper into the complex. The way has been blocked by rubble. What about this tunnel? It looks like it unlocks from here. No. I thought these might be some kind of access controls, but I couldn't read enough data to make them work. Let's try with my focus, okay? I believe these consoles were meant to be operated in unison, but I'm not sure.
Pues bien, vamos a encontrar la forma de pasar. No me esperaba ver a un personaje tan peculiar aquí. Y a ver qué onda con este refugio. Okay, here we go. Following your lead. The ancestors have shown us the way. Come on, let's go. You want me to come with you? It took both of us to open up that tunnel, didn't it? Muy bien, ya tenemos el acceso al túnel. Esta es la cajita de suministros porque nunca es suficiente. Más vale prevenir que lamentar. This place is a maze. According to the map, there should be another exit further in. Just stay close. I can't see the way. Para hacer el foquito a ver si nos dice algo. Parece que no. La pregunta, chicos, ¿a ustedes les gustan este tipo de juegos o prefieren otro género en particular de los que se suben al canal? Además de los retos, claro está, porque sé que siempre los retos les va a encantar. Mientras vamos a romper la fulgorita. Y órale. Well, that was loud. ¿Qué es esto? Nos escanea como es debido. Be a way out of here. Mientras seguimos revisando, a ver. ¿Qué pregunta para acá, Diego? ¿Lo juegas en PlayStation 4 o 5? Estamos jugando en la versión de PlayStation 5, de hecho. There has to be a way out of here. En el modo rendimiento prefiero que vaya fluido antes que bonito. Además de que así se disfruta más la historia. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Through here. Estamos buscando a la última de las funciones de Deméter antes de que Gaia sea capaz de chuparse a Hefesto, el fabricante de robots. Dead end. Maybe we should try another path. A ver, ¿qué por aquí? Les comento, el primer es que están jugando la segunda parte, así que que me atoro, tengan mi paciencia, por favor. Aunque a veces logro encontrar el camino, no siempre es para mí. A ver si luego meto la pata. A ver, el invernadero. Buscar algo que nos permita avanzar. Me queda la impresión de que de aquí puede haber algo, pero parece que no. Nos marca, pero no. Lo veo, ese mendigo túnel que nos dicen aquí. A ver. Aquí da la impresión de que le puedes pasar, pero no. No, tiene que andar por acá. Digo, llegamos por aquí. Porque este es donde rompimos. Ok. Corrección hacia el otro lado a ver qué onda. Y aquí continúa el camino. According to the map, the exit should be this way. Gracias, Diego, por pasarte. Espero que estés muy bien. Un gustazo tenerte por aquí. Y me cuentas, ¿qué te ha parecido este juego? ¿Tú ya te lo acabaste? Yo lamentablemente tiene una avance por dentro. Yeah, it feels like a tomb down here. Pero se trae con mucho gusto y cariño. También se les comenta que tenemos ahí otros juegos pendientes que igual pueden ser de su hermoso interés.
segundo. A ver qué onda aquí. Mucho quitaron. Por acá solo jugué el 1 en la PlayStation 4. At the top of the ladder. That can't be good. They fly to and from the complex several times a day. Only the ancestors know why. Well, the ancestors are dead, Alva. Of course. How else could they be ancestors? Looks like we have more pressing concerns. Follow my lead. Hemos salido. Ahora tenemos que avanzar con cuidadito. Porque este bicharraco huele a jefe, a problemas. Y si algo aprendí en este juego es que cuando te ponen una antesala así, es que se viene algo muy, muy malo. Ok, no puedes subir. Espera que esto pase. Un segundo. I'll pick these up. Recogemos la medicina. Ok, hay cavadores. Casi te me pasa esta información. Es muy común que en este juego quede desapercibido este tipo de datos, la neta. A ver, vamos a pasar por acá. Machines. We can fight them. Or try to sneak past. Vamos a tratar de vencerlas porque necesito los materiales. No tengo casi nada, de hecho. En números estoy súper mal. Ahí está. Mi oportunidad de oro para reventarla. Cuidado, son varias. Lo bueno es que son de las débiles. De las que con un toque sigiloso, adiós, bye bye. Es una alerta este cuate. No me pasa nada ahorita que se acerque y lo reventamos. Not gonna back down. Ahí está. Antes de que llegaran todas, porque si no, no la contamos. En donde estoy. Ingesu. Pain subsiding. Vamos a envenenarlo porque es lo que tengo en la mano ahorita.
siquiera me da chance de echar un golpe fuerte. Está rudo con ganas. A ver. Dale el disparo de gracia. ¿Quieres más clics? Rápido. Y se me escapó. Bueno. Listo. Ay, Dios. Qué dilema, pero ya quedaron mendigas máquinas. Y tomamos todo. Todito. No fue la mejor estrategia porque originalmente quería hacerles de sigilo, pero pues... al menos ya no nos están fregando. The entrance to the complex. Looks like it's locked off. A vent. I think I can pull it open. Ok. Sí. Nos dan a entender que tenemos otro camino por ahí. Mira, aquí está. Pues ahí entras. Pero la subida es desde otro lado. There has to be some other way to get into the facility. Y aquí está lo que buscamos. La escalera. Al momento, ¿qué les ha parecido el juego? ¿Les gusta este o prefieren más el 1? Can't be this close. ¿Por qué no podemos hacer esto tan cerca? A ver, venga. I'm right behind you. Avanzando con cuidado. Estamos dentro del complejo. Maybe we can get through that hatch on the ground. It looks like the one we used at the first station. There's consoles up here too. But no way to get to them. You stay put. I'll see what I can find. Ya tienes un punto de acceso bloqueado. There has to be another way to reach those consoles. Wait, holding up? I think I can move these things. I don't think I can jump up there. I'll have to find another way. Acuerdo, parece que tienes que mover algo para acceder. Revisemos si Maybe el something acceso es por down acá. here could help me reach the consoles. Aprende la fulgorita de una buena vez. Se rompe esta pared. Aloy, would you mind warning me next time you decide to blow up a wall?
I'll, try. I should take a look around. See if I can find anything useful. Bien, hay que buscar la batería. ¿Deben andar cerca? Gonna need a data key for this lock. Ok. Entonces, tenemos una batería que no podemos colocar. Tenemos un punto de acceso aquí para subir. Si tuviéramos una caja o algo que mover para tirar abajo y acceder. Aquí vamos a buscarle. Debe haber algo aquí. Aquí no me queda muy claro todavía. Ah, mira, otro acceso. Vamos a subir. Los materiales, pero no es lo necesario para avanzar aquí. Those rails on the floor lead into the walls. La parte ya la rompimos, ahora solo me queda revisar. Si hay algo que podemos mover desde acá, porque esto no es normal. Ok, necesitamos una pila. Eso es un hecho. La pregunta es, ¿dónde? Is there some kind of storage in the walls? A ver, querido poco, échame una mano. Estamos viendo que parece ser una mochila. Pero no nos indica que tal de dónde está. Ah, la pila. Ahí está, está del otro lado. What are those things along the walls? This one won't budge. Maybe one of the others. Tenemos almacenamiento de pilas, déjame ir moviendo uno. There we go. Huh. There's some space back there. Supplies. That's a data key. Voy a probar con este otro. Algunos no son tan evidentes, ya me he dado cuenta de que al otro le gusta medio esconderla. This should help. Ya con la llave pues vamos a abrir esto. Yeah. If you can hop on top of it, I can get you to those consoles. Exactly. Hold it there. Let me just... I jumped on top. Bien. Hold on. Ahora. Ahora que esta chica nos haga paro. That's good. Jumping over. Made it. I'm at the console. Wait. There's data here. A lot. But it's blocked. Something's restricting access. If I can't get past it, my mission here is doomed. Alva, I'll help. If I can, okay? But first we have to get out of here. Right. We need to open the hatch. Let's see... Okay. I'm unlocking a storage unit. There should be a power cell inside. Then you need to find a way into the generator room. Okay, I'm on it.
Bien, con esto ya podemos sacarlo de la célula de energía. I found the energy cell. No, no está aquí. Ah, espérame. Aquí está. Ahora sí. Y con esto nos vamos directo al grano para activar esto. Okay, that brought power back to the doors. You can reach me now. On my way. Y vámonos para arriba y adelante y andando. Esta pregunta, chicos, ¿les gustaría que los sábados y domingos, o al menos uno de los dos días, sea de poner retas de King of Fighters 15? We need to operate both consoles simultaneously to open the hatch. I'll get to the other console. You stay here. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos continuando la aventura de Aloy. Disculpa que no haya estado ayer. Cansancio más que nada. Pero ya tenemos tiempo libre, así que vamos a aprovechar para mantener esto. Okay, you ready? On 2. 1, 2. Commencing adamantine reef vulnerability test scenario 12C15. Okay, that's where we need to go. Magnetic field engaged. Initiating biomass conversion process. What? No. How do I shut this thing off? Failsafe exceeded. Test cannot be aborted. What is this? That's how the world ended. Test complete. Adamantine reef structural integrity uncompromised. What did we just see? Alva. Let's meet below. I'm gonna share a file with you, okay? Test log, I think it's Tuesday the 2nd? Who cares? I'll say this for the end of the world. It's jam-packed with irony. We developed biomass conversion here. Infinite food for infinite machines. And now we're racing against time to find something to give them indigestion. Well, it works. War machines won't be able to eat the wreaths. But can we deploy them in time? God, I hope so. I don't understand. Your ancestors? They were wiped out. Your legacy didn't tell you that? The time of ashes. But most of the data about that is lost or forbidden. Well, they created machines that consumed all life. You just saw how. It's a miracle anything survived. I don't want to know this. This is not why I'm here. I need the wisdom of my ancestors to help save my people, not forbidden knowledge of their sins. I need to find something that helps, something to bring back. The overseers will punish me. Or even worse, people will die. Do you understand? My family,
My sister. I left her when she was 14. Already you could see her bones. They will starve. Alva. Alva. I get it. I do. It's hard to explain, but you and I are working toward the same goal. And if I succeed, your people won't need any data. Things will just... they will get better. But even if I believe you, my people won't. I need to bring something back. Okay. Then we'll go to Test Station Ivy. And if I can find a way to kill those vines, then I will have access to the data core. What I need is in there. I'm pretty sure that if I take it, it will unblock access to all the data that this place has. And that will give you something to bring home. I'm not sure I understand. But every secret makes its own maze. A diviner must persevere. Go on. I'll follow. We need to keep moving. Test Station Ivy can't be far off. Hola del pueblo, ¿cómo estás? Bienvenidísimo a otro streamcito de Horizon. Estamos viendo qué onda con este lugar. Y parece ser el punto de origen de Deméter. Pero aún no sabemos qué hay aquí. Estamos buscando. Algo está cerca de la señal. Espero que te guste el streamcito sabatino. I think we're under the proving grounds. Maybe it connects the rig to the tower. Best not to linger here long, then. So, I never asked. Are you around here? No, I'm not. Spent most of my life in a place far to the east. We've both traveled a long way, then. This is it. ¿De aquí vinimos? Me dio un saltote que casi me mata. Por acá, ¿qué opinas de los Metal Gear de Kojima? Los tres primeros, bueno, más bien la tetralogía del 1 a 4 son buenos juegos, no se lo va a negar, a mí me gustaron. El 5 no es que digas mi favorito. Tiene lo suyo, pero así que digas wow, que me encanta. Definitivamente se siente que le faltó. A pesar de que la premisa era muy buena al principio. Quizá esas dichas escaleras que no puedo pegar. Raquel cuenta una obra de arte, es muy bueno. A mi ver me encantó. Es una forma muy sad de terminar la historia. Cierre de una forma bastante épica. Con uno de los combates más memorables de mi vida. Okay. Let's find a way to get into the proving ground. ¿Tú qué opinas? Esa pelea de rigor de los héroes y Snake al final
Me encanta. O por ejemplo la pelea de Snake con Wolf en el 3. Qué That cosa complex más should be rara. test station ID. Well, let's hope it holds the answers we seek. It's so still. Whoa! It's one of those machines. It can turn invisible. We're gonna have to take it out to get into the test station. Yes. Hay que tener cuidado aquí. Para crearle la... Use fire against it! No quise ser tan débil. Porque ahorita no tengo ni siquiera... ¿Cómo romperle la maceta a este baboso? Solo tengo... Uy, dispara bien. Ay, bendita sea la cámara, le está como ayuda. Hay que darle sus unidades. Eso. Lo malo es que no tengo estas municiones de hielo que tengo de esto. Mujer, no te quedes en el agua, te van a... Necesito darle al tanque que tiene ahí para hacerle mucho daño. Y así es invisible este desgraciado. No le alcancé a darle a la unidad. Ahí tengo una oportunidad. Tengo un tiro más. Ahí me lleva. Es un verdadero martirio apuntarle. Se mueve mucho y se llama. Tengo que partir de hacerle daño de hielo. Pero vamos a tener que pegarle así como caña. No creo que sí. Este vampiro fronterizo. No puede ser. Muévete, mujer. ¿Tiene el tiro libre? Por favor.
Ya casi. Solo me choca lo súper sensible que es al apuntar. That was amazing. Terrifying, but Carrying one of the metal flowers. amazing. Well, you helped. We should be able to get into Test Station Ivy now. Ahora sí. No morí en el intento. Valió la pena. Pero sigue costando lo suyo, la neta. Ah, muchas gracias, Webex. Creo que eres el único que anda aquí presente. Y te agradezco que andes aquí un ratito. Gracias a una persona nos están quedando. There has to be some data here on the adamantine wreath we can use. I trust your focus will see what mine cannot. Vamos a ver. Oh, that's interesting. Find something? The 4th test station. Willow. It looks like it's underwater. Huh. That might be worth a look sometime. This console's still up. Huh. That might be worth a look sometime. A ver, es un gusto. Y la siguiente semana ya vamos a retomar los juegos que estaban sin terminar. Esto es uno de las opciones de la encuesta que tuvo mucha popularidad junto con el Final Fantasy 0. Si todo sale bien, chance lo consigo junto con el del Kirby. Another log. We're done in every way. The wreaths work, and Cobble came through on a way to destroy them. Downloading a coded key into the deployment shell triggers an enzyme that causes the wreaths to eat themselves from within. But it's too late. The latest projections from US Robot Command have swarm reproduction, outpacing our ability to drop the shells by 375%. Not even close. I guess we deserve this. I deserve it for what I made here. This will be my last log before evacuation. So all their efforts were in vain. They ran out of time. At least we have the software module they created. It should get rid of the vines produced by the metal flowers. I need a workbench to load the module into my spear. There's one back at our camp. The map showed a path leading back there past the next room. Pero sí, la verdad sí tengo intención de tener el Kirby y el Final Fantasy 0, nada más de mi chance. El Final Fantasy no lo pude tener de estreno, pero el Kirby vamos a ver. Ese que lo quieren conocer. ¿Quién no adora esa bola rosada que dice pollo? Que incluso podría hacer temer al mismo señor Cthulhu de los pulpos. In here. We'll have to climb up. Right behind you. Y pues vamos a hacer lo posible por levantar la página, porque desde enero me tiraron un avisito de color rojo diciendo cero originalidad. Ay, gordo, pero no pasa nada, aquí seguimos. Y ojalá pronto me quiten eso. Right. Easy. I still can't believe you took on all these soldiers by yourself. There, but we better make haste. After we... Bien, vamos a crear nuestro siguiente objeto legendario. Equipo especial. Está podemos destruir las enredaderas azules. Poción de estas.
Las trampas de veneno. Los tonos de acá no me interesan tanto. Con los trajes que tenía. Este es el del juego anterior, si no me equivoco. Pero esto es de cuando termino el primer título. Now what? Now, we get to that data core. As I was saying, I still can't believe you took on all these soldiers by yourself. But we better make haste. After we encountered barbarians, our lieutenant called for reinforcements. They could be here any time. Right. Están por acá. Andas, como lo digo yo. Voy a jugar, así que transmito. Y si alguien cae de lujo, eso. Pues, como siempre os he dicho, me gusta compartir las historias de lo que considero bueno. A veces yo sé que luego repito algunos títulos retro para hacer tiempo en lo que sale algo bueno. De por acá se ve re bonito este nuevo juego de Kiris. Y voy a hacer lo posible de botarlo desde aún. Si me gusta mucho tu contenido, la manera en que es el stream, excelente ánimo. Y a ver cuando traes el Elden Ring. Híjole, sí lo quiero traer. La pregunta es, ¿me van a tener paciencia? Porque es un juego largo con ganas. Y el primer stream de Elden Ring tendría que ser similar a lo que hice con el Samurai. Porque es muy especial lo que tengo que hacer para poderme reventar el juego, ya que no es tan sencillo. Y honestamente, quiero mostrar que es posible pasarlo sin sufrirle tanto. Pero ustedes dicen, lo puedo traer si veo público que me va a tener paciencia, porque hay cosas que sí puedo hacer rápido, porque las zonas las conozco bien, y hay otras que a pesar de que las conozco, es un dolor de cabeza hacerlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que vayas con ventajas, sí están manchadines. Pero igual me gustaría saber qué opina el Josotón que acaba de llegar. Es un gustazo tenerte por aquí. Creo es de los viewers más añejos que tenemos aquí, y que le agradezco mucho tanto su preferencia. Ahora vamos a darle su trancazo a esto. Power's blooming. Let's see if the software works. Door's clear now. Y ahí está nuestro premio, Deméter. The data core looks intact. Time to bring Deméter home. Deméter, it's time to go home. To Gaia. You see the light? Yes. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Deméter's subordinate function to original code. What did you do? I've never seen my focus glitch like that. I found a special type of data. It's something you can't read. But they kept a tight grip on the data core. But now you should have access to the central server. All of it. Should give you something to bring home. You were right. Hundreds of archives. Almost all of it relating to agriculture. It would take us years to get through all of this. But we don't have that kind of time. What you said before about... Alba! Hold your fire! By the word of the ancestors, you must stop. Come. Look at who you fired on. That barbarian killed our soldiers! Only those who fired blindly. She is no barbarian. She gave me the data we need. Come, look at her. Can't you see? Elizabeth Sobek stands before you. An ancestor reborn.
We should bring the ancestor back. It is we who follow their word, Commander, not the other way around. My apologies, Dr. Sobek. Our people's faith is strong, but there are those who are not as familiar with the legacy as they should be. You heard the diviner. The data has been found. You two, with me. The rest of you, meet us back at the beach for return to landfall. I can't talk long. They will have many questions. So do I. Your people know a lot about the past. And about Sobek, I guess, but they're... Please, I must know. What you said before about working towards the same goal, how long will it take? I don't know. A few months? Then you are my family's best hope. Let nothing get in your way. You have opened my eyes to many things, and for that, I thank you. But now you must go. Will I see you again? Soon we return to Legacy's landfall. It might be dangerous for you to go there. Tell me how to reach it, just in case. We made landfall on the northeast edge of the sunken city. The currents around the archipelago are vicious, and the only approach is from the south. And it is guarded. Only attempt to go there if you must. Diviner! What's the delay? Please, go. If you attempt to stay here any longer, they may want to take you with us, and that won't go well for anyone. I better do as Alpha says. I need to get Deméter back to Gaia anyway. But I might want to head to that tall neck I saw in the forest before I make the trek back. And now I can use the vine cutter on those other metal flowers I found earlier. Pues bien, ya tenemos a Deméter. Vamos a hacerlo es regresar a la base. Va a ser un camino larguísimo con ganas. Largo. Y me gustaría subirme, sí o sí, este collilargo primero. La verdad me vendría muy bien ya tener la zona de este mapa. Van a estar buscando y perdiendo tanto el tiempo. Y pues retomando el tema, díganme chicos, ¿cómo querrían que se maneje el de Ring? Porque les digo, sé cómo acabarlo, pero no cubrir el 100% del juego, es excesivo. Algunas partes sí las haría para subir de nivel y todo eso, que mostrarles no es tan infuriante como muchos creen. Que hay formas de hacerlo llevadero. Y que me encantaría, ¿no? Irme por todas las secundarias de eso, pero la neta es un juego muy pesado. Eso sí está hermoso, no lo voy a negar. Ustedes tienen la palabra, además no quieren que se manejen. Porque también hay otras cosas que les quiero creer. Los retos que deja abiertos ya los quiero terminar para así tener el canal al día. Por ejemplo, uno de los títulos retro, además de Turok, está el Diablo 2 Resurrect, para mostrar los actos que faltan. Así que, ¿cómo ven? ¿Qué opinan? Y sí, sé que el juego no se va a pasar solo. Pero también me quiero acoplar a todo el material que ha habido y por haber en el canal. Estamos a unos días del Kirby. Más de que sí me encantaría traerles el Final Fantasy 0. Extraños del paraíso. Bien, tenemos el collilar, con solo nos queda encontrar la forma de subir a él.
recoger los arbustos medicinales. ¿Todo esto es bueno? A ver. Tiene que haber puntos de subida cerca. Uno de estos arbolitos me debe dejar subir. Sí o sí. Hay que tener cuidado con la planta roja. No pueden faltar estos desgraciados camperos. Y en la noche es peor, más difícil verlos. ¿Ves? Ahí está enfrente de mí este cuate. Fíjate eso. Tienen una puntería asquerosa. Una movilidad que me purga. ¡Ya, muérete! Vamos por el otro. Este hijo de su campadre lo vamos a fregar. Pero tengo que rodearlo porque dejo minas. Muerto, mendigo escuchador. Híjole, de verdad, un dolor de cabeza este plano. Man, como no tienen idea. Parte del camino para subirse. Lo que yo quiero saber es desde dónde podemos treparnos. Que recuerdo hace rato cuando estaba lidiando con nuestros mendigos bichos. Por poco. Recuerdo haber visto algo que me dejaba subir. Santa y hermosa paciencia, por favor. Uno de estos árboles tiene que darme chance. Mira, por ejemplo, este es uno. Si alcancé a ver que te puedes trepar. Ok. Ahora sí. Empieza el rollo para intentar subirnos al cuello largo. There we go. Ahí está.
jump on that timer. Listo, ahora sí podemos subirnos a este muchachín y tener todo este mapa liberado. Looks like this toilet's missing some parts. There's no way to climb to the top. I'll have to find a platform that's high enough to reach its head directly. Guess I'm back here again. Así parece que necesitamos alcanzar su cabezota. Maybe I should get back on that tunnel. See if there's some other way to climb higher. Suena complicado esto, pero no imposible. Eso es un dique. A ver, va de nuevo. Tenemos que buscar. A ver, tenemos el árbol medicinal. Estos dragones poco amigables no se van a derrotar solos. Sí, estoy de acuerdo, pero como les digo, quiero saber cómo quisieran que se maneje ese juego. Porque no los quiero aburrir con lo mismo todos los días. También me gusta darles variedad, que se lo merecen. Ay. Muy bien, es hora de encontrar una forma de subirnos al río de milagro. Vamos a tener que hacer escala hasta que él pase y usar su mismo cuerpo para llegar al otro lado, porque no hay de otra. Súbete. ¿Qué? ¿Por qué te bajaste, babosa? Grandísima. Encima tonta, no entiendo por qué hizo esto. Ay, pinche Aloy. Neta, ¿qué pedo? Y perdón las malas palabras, pero sí desespera que pasen esas cosas. ¿Quién debe tener una forma de treparse aquí más rápido? Que no creo. Me serviría mucho poderme subir ahí. Pero nomás no sucede esta mujer. Ahí está. Thanks for the ride, buddy. Time to find higher ground. Tener cuidado. Muévete, mujer.
Watch my step. Estamos cerca. Those jaws look like they could crush metal and bone. Finalmente tenemos esto. Ah, no alcancé a ver. Ah, creo que hay uno por acá. Down it goes. Ven acá, ven acá. Ahí está, uno menos. Hijo de eso. Me falta otro. Ah, me gusta que se esté revolcando en su propia mugre. Falló el tiro. No. Ya, sí, hijo de tiro. Me caí un piso. Lo bueno es que puedo volverme a subir porque si no... Olvídalo. Y me dio exacto el desgraciado. Otra vez. Para abajo. Saltas como chango. Where was I? Finding higher ground. Okay, I need to get up to top that tonic. Ya está, al fin. Vamos a recolectar todo lo que dejó. Dije por ahí, vagando felices. Sin ser derrotado, no, déjate eso, son enemigos bien castrosos. Literal. Pegan más que tú. Me falta poco para llegar, pero necesito llegar a un punto más alto, pero no sé si desde aquí vaya a pasar el cuello largo. Yo creo que no. Es un gran botín, pero es algo. Muy bien. Vamos a bajar la escalera. Para no tener que hacer el cuento largo. Muy bien. Regresamos a esta zona alta.
solo nos queda volver a subir para alcanzar al mendigo cuello largo. Going down. Ahora esta vez sí vamos a bajar la escalera de aquí porque eso fue mi error. Subirme y no poner la escalera a la mano. Siempre se me pasan esos detallines por ir a la prisa. No, de estas bases ya quedaron. Solo me queda regresar por aquí. Ya casi acabamos. Conocemos este mendigo cuello largo. Y nos regresamos a la base para saber qué es lo que va a pasar en la siguiente emisión. Ok, nada. Neta, mujer. ¿Me vas a estar haciendo esa tarogada? Ni siquiera se trepó. Ay, Dios, esta está que me quiere sacar de quicio. Así. Súbete. Lástima que esta plataforma no tenga eso lo de bajar la escalera. Ayudaría mucho para no tener que estar dando tanta vuelta. Y ahí está. Este es lo otro que se me pasó. No hay escaleras aquí, pero sí acá. Ahora la gran pregunta. Esta es una plataforma alta, pero no lo suficiente como para forzar el salto sobre el cuello largo. Hay que revisar si hay algo más por aquí. Ya, aquí pareciera que hay algo, pero no hay nada de nada. Fíjate que en el anterior juego los hicieron más fáciles de subir a cada calle largo, y en cambio de aquí prefirieron volverlos un acertijo en sí. Toda una marometa para poderse trepar en ellos. Bien, ahí está el siguiente punto. Alright. I should be able to find a spot to jump onto that tall neck from here. Listo, acertijo resuelto. No sé tanto estarle buscando. Vale, gorro. Déjeme ver si no hay escalerita o algo. Algo que ayude. No, por acá.
Terminas de revisar. No hay nada de nada. Solo es otra plataforma para subirte. Pues bien, es obra de subirse al cuello largo. Súbete, mujer, que te estás tardando mucho. Listo. Se acabó. Ah, qué bonitos paisajes, ¿verdad? Tampoco no. Bien, vamos a subir rápido. Habilidades aquí de sobreviviente. Oh, esta me gusta. Escudo sobrecargado. Me recuerda mucho a la armadura del juego anterior, de hecho. Listo. Y vamos a equipar esto. La capacidad de reactivar el escudo tan roto que tenía en el primer juego no está de sobra. De hecho, me encanta la idea. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Bien. No es perfecto, pero ahí vamos. Todavía queda mucho que moverle a estos árboles de habilidad. Pero ya es algo, ¿no? Y vamos a terminar nuestro viaje haciendo un vuelito rápido a la base. Que está bien lejos. Eso, o podemos hacer un viaje rápido de eso de los que salen gratis. Vamos a poner la marca acá. Vamos a llamar a nuestro burrito mecanero. Para alcanzar la antorcha y ya nos la alcanzamos. Órale, este es el que se me escapó hace rato. No lo pude matar. Listo. Reventado. Este hijo de su cachetada. Muy bien. Vamos a llegar a la hoguera. A echarnos nuestro viaje rápido. Y así ahorrarnos la mochila que tenemos.
rápido sin costo. Ven nada más, todo lo que hay que recorrer para llegar aquí. Pues bueno chicos, ¿cómo quieren que sea lo del R1? ¿Entre semana, fin de semana, alternado? Porque les digo, el juego es largo y sí lo quiero transmitir. Pero también me gustaría saber cómo quieren que se emita ese juego. Tomando en cuenta, claro, lo que ya les dije, de que hay varios títulos por traer que les van a encantar. Como el Kirby, que yo sé que les va a gustar. Y como no, también vamos a ampliar el tema de los versos para que sea el Valhalla de la poesía gamer lunar. Sé que les gusta y de mucho corazón los quiero animar. It is good to see you again, Aloy. I see you have recovered Deméter. With the acquisition of Ether, Poseidon, and Deméter, my heuristic processing density has expanded greatly. I should now be able to absorb Hephaestus, and fortunately, we have made progress on a plan to capture it. With Varl's encouragement, Beta analyzed all available information on Hephaestus. Its expansion has been rampant. It is too large to be beamcast, and the kernel you've been using could never hold it. Therefore, it must be contained in a location with a direct physical connection to me. A place with 2 data cores. 2 cores? Where would we find a place like that? Gemini. An abandoned cauldron in the desert west of here. Seismic activity disrupted the original construction. 2 data cores were built as a result. I've been there. The Tenakth marked the entrance as some kind of ritual ground. We'll have to bring you there by hand. I have devised a blueprint for a suitable, albeit unwieldy, transport rig. It will require 2 people to carry it to Gemini. I can help. Once I am installed on the first core, I will call down Hephaestus on the other, trapping it. I will then initiate the merge. However, in order to construct the rig, I will need considerable help. Can you build it? I suppose I could, but it's not gonna work. The Zeniths will find you. Minerva won't be able to conceal your location. That is correct. Absorbing Hephaestus will create a significant power surge, easily detected by anyone capable of noticing. But what if there were multiple power surges? To fake out the Zeniths? If Erend, Zoe, and Katalo spread out to the other cauldrons and create their own surges, would those conceal the one at Gemini? Analyzing. Such a tactic might be effective. With Beta's help, we should be able to build a set of handheld pulse generators. I told you it's not gonna work. I did a test. Hephaestus has written alpha clearance out of its access module. You'll never be able to capture it. Then we need a higher level of clearance. There is no higher... Ted Pharaoh's mega clearance. The one he used to purge the Apollo database and kill the alphas. But to get it, you would have to find Thebes. The private bunker he retreated to when the world ended, and nobody knows where that is, not even the Zeniths. Their only intel was that it was somewhere in San Francisco. That might be all I need. Alva, the Quen diviner I met, said her people had set up a base at landfall. They were searching for data in San Francisco from there. She might be able to help. So I guess I'm headed all the way west.
While I'm gone, will you be able to build the rig and the pulse generators? I'll try. I'll make sure she has what she needs. Hova said the Quen have a ferry on the coast that they use to get to the ruins of San Francisco. That's where I need to go. Aloy, I have managed to unlock an additional room near the servers. Understood. Hey, Gaia. I'm back. So I see what is on your mind. Beta's convinced we won't be able to capture Hephaestus. With that attitude, do you really think she'll be able to build the rig and pulse generators? It may take some coaxing, but with some assistance, I am confident she will. I don't get her, Gaia. She's so quick to assume we'll fail. She's nothing like what I thought she'd be. I guess it'll be best if she stays here when we go to Gemini. All this data I've picked up in ancient bunkers and ruins. I guess I never really thought that other people would be looking at it. Based on my observations, your companions engage quite frequently with this material. Erend has asked on numerous occasions about birthday parties. He appears perplexed by the tradition of serving a sweet confection, as it conflicts with the Oseram tradition of serving sparkling stout ale. He also suggested we host a party for you, as a surprise. Yeah, no thanks. That is what I predicted. Is Katalo getting along with everyone? Yes, though he prefers to spend most of the time alone. He appears to be collating data on war machine progression and significant battles during the Pharaoh Plague, to aid in the creation of a war map of Operation Enduring Victory. I believe he aims to study the tactics of Old World warfare. I'd be interested in seeing that. It appears to be a private pastime for him. He has repeatedly declined my offers to assist his research. So now that you have Ether, Deméter, and Poseidon, how's the biosphere looking? In the local region, conditions have improved. Superstorms have subsided, water sources have been purified, and soil conditions remediated. These improvements will stave off environmental collapse for a few additional months. Well, with luck, soon you'll have Hephaestus. Then you'll be able to fix the biosphere for good, right? Correct. I will be able to design and produce robotic agents to permanently reverse the environmental damage that has accumulated. There's something I've been wondering. How could Ted Faro create a clearance level higher than Alpha? Elizabeth made sure he wouldn't interfere with the project. It is plausible he tasked his own engineers with creating a backdoor to the Zero Dawn system, without Elizabeth's knowledge. My predecessor did not even know of its existence until he activated it to purge the Apollo database. It is, in effect, a blind spot, one that will allow us to subdue Hephaestus. And fortunately, thanks to Beta's information, we know where Omega clearance may be procured. Right. Somewhere in San Francisco. So our plan to capture Hephaestus. Let's go over it again. As you wish. Thanks to Beta's test, we now know that Hephaestus will not respond to your Alpha clearance. Which is why you will need to procure Ted Faro's Omega clearance. Right. From his personal bunker, Thebes. While you are gone, I will assist Beta in building the transport rig and pulse generators.
When we get to Gemini, I will need to be installed on one of the facility's cores. The second core is for Hephaestus. Using Omega clearance will allow you to trap it. And then you'll be able to absorb it. Not quite. You will need to manually remove Hephaestus's malicious code before the merge. How long will that take? There are calculations I still must run, but I estimate a few hours. And during that time, the others will create a distraction for us using the pulse generators, right? Correct. They will each take position at a cauldron door and fire off their device. The energy surge should mask our activities until the merge is complete. And then we'll have everything we need to defeat the Zeniths. Sounds like a plan. So the facility where I recovered Deméter used to be a Pharaoh-agricultural research facility. It's where they created the biomass conversion system, but also adamantine wreath. Did Elizabeth know they were working on that? It is likely she was briefed on other efforts to combat the machine swarm, though her focus was devoted only to Zero Dawn. That makes sense. But they actually got the wreaths to work. If they've been able to deploy it against the Pharaoh Plague in time... Using the data you recovered on the project, I ran several simulations and have concluded that it would never have worked. In all scenarios, the Pharaoh war machines would eventually hack and deactivate the wreaths before they could contain the swarm. So Zero Dawn really was the only solution. There was a lot of data in the greenhouse facility about agriculture. Do you think it'll help the Quen fix their homeland? I will run a query. Complete. The data contains information about novel crop production methods, which may be beneficial to the tribe in the long term. But new crops aren't going to save the world, so I guess it's on us. It is. So Gemini has 2 data cores. I've never seen a cauldron like that. But you mentioned something about seismic activity? When my predecessor attempted to build the cauldron, construction was disrupted by a series of earthquakes. The data core had already been built, but the rest of the facility sustained damage. So, she began again. A second core was built. However, when more tremblers occurred, she abandoned the site. Lucky for us. Are the quakes still happening? No, though they did also create instabilities in other facilities in the region. I'll be off. Farewell, for now. Ahí tienen el informe de cómo van a estar las cosas. No vamos a subir unos punticos acá. De una buena vez. A tener más daño y todo ese rollo. Y como no, que gastes menos en los bancos de trabajo. Ya las últimas son estas: maestro de la de valor, resistencia de armas, experta en municiones, arma pesada y demás. Ya después tuvimos otros, como la de creadora ágil, que te permite crear todo esto de volada y sin gastar tanto. Pero eso será en otra ocasión. Por mientras, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero les haya gustado este pequeño viajecito. Cenamos y vamos a ver si regreso yo o es con el hermano, todo depende. Déjenme ver el mapa. Esta es la salida.
que quiero para grabar. As like my Uncle Lawrence, man didn't smile a day in his life and would box your ears if you messed with his fork. Looks like Gaia was able to unlock that door. Estuvo un poco tarde, pero estuvo bueno. Puedenme conectar a ver quién anda. No te preocupen, miren. Igual si quiero, como ya les dije, formalizar horarios, porque no los quiero estar va y viene. Además de que, como les dije, sí es mi intención ofrecerles más emisiones a ya. Un segundito. Ok, esto es para hablar con ella, no me interesa. Lo que quiero es la salida no me termino de acostumbrar todavía a esto. Gaia, what was all this for? This room was designed for management of the facility's vast seed banks. From here, Control Center operatives would have monitored new crop rotations into the automated farmlands, now known as Plainsong. I see. I'm quite certain that it's a unique situation. Es la salida. La canción. No me acostumbro todavía. Déjame ver. Ok, entonces dice esta. Porque la verdad me saca mucho de onda. Pero... bien, ya. Pero sí, guardamos y nos vemos más al ratillo. Cuídense mucho. Aloy, I hear you're heading to the coast. If you need to resupply en route, I suggest stopping in Fall's Edge. It's a lowland clan village southwest of the Grove, in the heart of the jungle. Got it. Thanks for the advice. No se preocupen, yo les agradezco todo su cariño. Nos vemos en un ratito si todo sale bien. Buen provecho y chao, chao.